संकटनाशन विष्णुस्तोत्रम्। श्रीवेदव्यास उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु। देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न संकष्टे पीड्यते कृपया हरेः। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु। देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न संकष्टे पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु। देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न संकष्टे पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु। देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न संकष्टे पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु। देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न संकष्टे पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः
भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवे ते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरेः पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवे ते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरेः पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवे ते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवे ते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरेः पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तार पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवे ते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरेः पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः
सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तात् पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पेस्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तात् पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पेस्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तात् पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पेस्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः स पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तात् पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पेस्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमो दैत्यसन्तात् पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवेते भुजल्गेशतल्पेस्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादिसर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु
रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तात् पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवे ते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु। देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तात् पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवे ते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते। पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवासवासवाः भयप्रकम्पिता सर्वे विष्णुस्तोत्रं प्रचक्रमु। देवावुचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यातायार्तिहन्त्रे विधात्रादि सर्वस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मारिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्तात् पितामर्त्यद्दुःखः चलध्वंसदम्भोल्ये विष्णवे ते भुजल्गेशतल्पे स्यायार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कटनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचिन्न सङ्कष्टे पीड्यते कृपया हरे।